guys, dito kami sa Biliran Playground with Chayla, the kids. Wow, Chay! Hello. May time here in Biliran, guys. Ano kami guys, commute kami, mukab. Mukab guys. Si Ate Zoe. Si Chela, si William, si guys, busy sa pagkain. Order ako doon guys. Fries with shake. Tempura fish ball. Kain at cellphone. Si Chela kanina doon guys. Oh. Balik-balik na siya sa slide. Ngayon kain na naman. Mamaya magpa-play na naman sa Chay Chay. Nagpa-play doon ng basket guys. Ate, ha? Tagti. Gubo na ng cellphone. Okay, get sa na. Dili, pagpanapit na ako ng cellphone, dili na nabawal ko may phone. Wala, kuya. Pasaway kuya, okay? Si ate guys. Ikaw nak, ma-play ka na? Play or drink? She's eating. Well, Chayla. Chay. Wow. Wow. Where are you going, Chay? Nangadangan diya, abi may tao pa man. Sige, Chay, makita yung mama didi mo ha. Tubangan ha. Careful. Careful, Chay. Yay, Chela. Si Ate Zoe. Wow. Higda man. Oh, mabalik ka. Nasi Ate. Si Ate mo higda po. Thanks. Balik na si Chela. Makaon. Kain na naman siya guys. Doon. Wow, balik na naman siya guys. Balik. Ang si Ate Zoe at si Abet. Adi. Yup. Careful. Yay! Kaiba mag-slide, oy. Pahigda man. Saka pa. Paghinay, pagsaka, Chay. No. Ay, hindi na natatakot, guys.